Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Dan tema malam ini adalah kenapa kita tidak boleh memuaskan diri dengan porn atau porno. Without further ado, let us listen to God's word together. Today's theme is why we must not indulge in porn or pornography. Kalau sekarang saya bertanya kepada saudara semua malam ini, boleh nggak nonton pornografi? Now, if I ask you, all of you here tonight, is it permissible to watch pornography? Saya yakin saudara akan bilang, nggak boleh lah, itu kan dosa. I'm sure you will say, of course not. It is a sin. Puji Tuhan, kalau saudara semua tahu kalau nonton pornografi itu dosa. Praise God if you all know that watching pornography is sin. Tapi faktanya, saudara-saudariku, jika kita lihat bahwa dari presentasi ini, next slide ya, oke, banyak sekali orang yang sudah pernah melihat pornografi, termasuk orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang-orang yang mengaku sebagai murid Tuhan. But in fact, brothers and sisters, if we see from this percentage, there are so many people who have seen pornography, including people who claim to be Christians or disciples of God. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan melihat atau menonton pornografi? Apakah pornografi hanya berkaitan dengan melihat gambar-gambar cewek atau cowok telanjang, atau melihat orang melakukan seks? Apakah melihat pornografi hanya terjadi ketika kita mengklik web-web tertentu saja? But actually, what is meant by viewing or watching pornography? Is pornography only concerned with looking at pictures of naked women or men, or seeing people having sex? Does viewing pornography only happen when we click on those certain websites? Ternyata pornografi itu tidak hanya dibatasi ketika kita melihat cewek telanjang, orang melakukan seks, atau klik web-web tertentu. Pornografi sendiri sudah terjadi ketika kita sendiri sudah mulai memikirkan hal-hal yang sensual, hal-hal yang membuat kita bergairah. Ketika kita sudah mulai membuat skenario di kepala kita tentang apa yang mau kita lakukan dengan lawan jenis maupun sesama kita. Jadi dosa pornografi itu bukan ketika kita melihat, ketika kita sudah mulai memikirkan, membayangkan yang berbau seks, itu artinya kita sudah terjebak dalam dosa pornografi. It turns out that pornography is not only limited to seeing naked women, people having sex, or clicking on those certain websites. Pornography itself has occurred when we ourselves have started to think about things that are sensual, things that make us excited, when we already start to create scenarios in our own heads about what we want to do with our opposite sex or even with similar sex. So the sin of pornography is not when we see, but when we start having those thoughts, imagining things that sexually arouse us, that is when we know we are trapped in the sin of pornography. Ketika kita membaca manga atau menonton seri Netflix atau film yang rated 18+, atau yang ada hal-hal yang dapat memicu seks, kita tahu kita seharusnya menghindar dari itu. Tetapi ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah mengerti bahwa untuk terus-menerus sengaja melihat hal-hal itu akan lebih rentan pikiran kita untuk mengizinkan keinginan seksual itu datang dan masih mau lanjut mengkonsumsi media tersebut, sebenarnya kita sedang membuka celah diri sendiri untuk jatuh dalam dosa pornografi. When we read manga or watch Netflix series or movies that are rated 18+ or anything that contains any sex-inducing stuff, we know that we should stay away from it. But when we already know, we understood that to keep looking at these things on purpose, it will make our minds more susceptible for sexual desires to come, yet we still want to continue consuming that media. It means we are opening our own opportunity to fall into the sin of pornography. Tapi mungkin ya, ada beberapa di antara kita, khususnya anak-anak muda, yang akan memakai alasan tetap nonton karena ceritanya keren atau konsep filmnya bagus.
Tapi kalau kita masih kekeh sebagai murid-murid Tuhan masih kekeh untuk baca atau nonton, di saat itulah kita mengizinkan keinginan daging kita untuk mengendalikan kita, dan di saat itulah kita akan jatuh. But well, there may be some of us who will come up with an excuse, especially the younger generation, to keep watching because, oh, the story is cool, or the concept of the film is really good. But if we are still persistent to read or watch, persistent as children of God, that's when we allow our fleshly desires to control over us. And that is when we will fall. Apapun itu alasannya, kalau saudara khususnya saudari-saudari yang masih muda tahu manga atau drama atau film yang bisa menjatuhkan saudara dalam dosa, cepat-cepat menjauh. Whatever the reason, if you brothers and sisters, especially the younger people, know if those manga or dramas or movies can lead you to sin, hurry and stay away from it. Tapi kenapa hari ini saya ingin sekali membahas tentang pornografi? But why do I really want to discuss about pornography today? Karena banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa kata pornografi ini nggak ada dalam Alkitab. Jadi orang Kristen selalu menganggap remeh dosa ini. Orang Kristen ini berpikir bahwa, oh ini kan pornografi hanya memuaskan nafsu saya sendiri. Tidak membahayakan diri saya, tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan orang lain. Nah, karena itu orang Kristen selalu menganggap remeh dosa pornografi. Banyak sekali orang Kristen zaman sekarang menganggap bahwa dosa pornografi itu bisa dimaklumi. Because so many Christians think that the word pornography is not in the Bible. So Christians always look down on the sin. These Christians think, oh, pornography is just satisfying my own desires, not endangering myself or not even harming others. Well, because of that, Christians always underestimate the sin of pornography. Lots of Christians today in this age think that the sin of pornography is something understandable. Apakah benar kata pornografi tidak disebutkan dalam Alkitab? Apa sih yang sebenarnya Alkitab katakan tentang pornografi? Is it true that the word pornography is not mentioned in the Bible? What does the Bible really say about pornography? Walaupun di dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memang tidak menyebutkan kata pornografi secara terang-terangan, di dalam bahasa aslinya Yunani, kata porno disebutkan 25 kali di dalam Perjanjian Baru, porneia. Although the Bible, both in Indonesian and English versions, do not explicitly mention the word pornography, in the original language Greek, the word pornography is mentioned 25 times in the New Testament as porneia. Kata porneia dijelaskan dengan artinya percabulan, seks bebas, otak atau pikiran yang penuh dengan hawa nafsu dengan lawan atau sesama jenis. Itulah yang dimaksudkan dengan porno atau pornografi. The word porneia is explained with meanings of fornication, free sex, minds or thoughts full of lust with the opposite or same sex. That is what is meant by pornography. Jadi pornografi itu bukan hanya ketika kita klik web-web aja atau lihat gambar cewek atau cowok telanjang, tetapi pikir yang aneh-aneh dengan lawan atau sesama jenis aja udah porno. Ingat itu. So pornography is not just when you click on those websites and see naked men or women, but the sheer thought of arousing things with the opposite or same sex is already considered porn. Remember that. Dan jika kita selalu menganggap bahwa melihat orang telanjang atau masturbasi atau melakukan seks dengan pasangan saudara di depan layar komputer tidaklah dosa dengan alasan tidak merugikan orang lain, maka kita sudah salah besar dan mengabaikan apa yang firman Tuhan katakan. And if we always consider that only seeing naked people or masturbation or having sex with your partner in front of a computer screen is not a sin for the reason that it does not harm other people, then that is a big mistake and we are ignoring what the Word of God has said. Hari ini saya juga
mau mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa dosa pornografi ini tidak boleh dianggap remeh. Today, I also want to say that there are several reasons why this sin of pornography should not be taken lightly. Yang pertama, orang yang suka melihat pornografi tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Firstly, people who enjoy seeing pornography will not enter the kingdom of God. Di Matius pasal 5 ayat 27-30 berkata, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan untuk utuh masuk neraka." Matthew 5 verse 27 to 30 says, "You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell." Yesus dengan tegas berkata, jangan berzina. Dan itu artinya bukan hanya ketika saudara selingkuh saja. Bukan berarti berzina di sini itu bukan hanya selingkuh atau melakukan seks di luar nikah. Tapi ketika saudara sudah mulai berpikir doang nih ya, memiliki nafsu dengan lawan atau sesama jenis, itu artinya saudara sudah berzina, sudah berdosa. Jadi kalau saudara suka dengan pornografi, itu artinya saudara sudah dosa. Jesus emphatically said, "Do not commit adultery." And that does not only mean when you have a physical affair or do premarital sex, but when you start to think, just a thought, to have lust with the opposite sex or the same sex, that means you have already committed adultery. You have already sinned. So if you like pornography, that means you have sinned. Makanya Tuhan lanjut dengan berkata, kalau dengan mata aja bisa membuat kita jatuh dalam dosa, mendingan kita cungkil mata kita. Kalau tangan kita bisa membuat kita jatuh dalam dosa, mendingan kita penggal tangan kita. That is why God continued by saying, if our eyes can make us fall into sin, then it is better to gouge out our eyes. If our hands can make us fall into sin, then it is better to cut off your hands. Walaupun di Matius ini Tuhan tidak meminta kita untuk benar-benar cungkil atau penggal ya, tapi ini artinya kita harus dengan segala cara menjauhkan diri kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Kalau baca manga, nonton, scroll sosmed bisa buat saudara jatuh dalam dosa pornografi, ya janganlah sengaja buka atau lihat akun-akun sosial media yang membuat saudara merasa sensual atau bergairah. Jangan ngelakuin hal-hal itu. Stop baca manga, stop nonton Netflix, stop buka YouTube, stop scroll sosmed jika diperlukan. Karena apa? Kalau kita udah tahu nggak benar, tapi masih sengaja, masih kompromi, ya saudara akan jatuh dan tidak akan bebas dari hukuman kekal. In Matthew earlier, God did not ask to literally gouge our eyes and chop our hands. But this means that we must try our very best to keep ourselves away from falling into sin. If reading manga, watching, scrolling through social media can make you fall into the sin of pornography, well, don't deliberately open or view social media accounts that can make you sexually aroused. Don't do these things. Stop reading manga, stop watching Netflix, stop opening YouTube, stop scrolling through social media if you have to. Because if we already know that it is not right, but still do it on purpose, still compromise,
Yes, you will fall and will not be free from eternal punishment. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 juga berkata, untuk semua yang ada di dunia, nafsu daging, keinginan untuk kepuasan sensual, dan nafsu mata, keinginan pikiran yang serakah, dan keangkuhan hidup, jaminan pada diri sendiri atau stabilitas duniawi, hal-hal ini tidak berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia itu sendiri. 1 John 2 verse 16 says, "For all that is in the world, the lust of the flesh, craving for sensual gratification, and the lust of the eyes, greedy longings of the mind, and the pride of life, assurance in one's own resources, or in the stability of earthly things. These do not come from the Father, but are from the world itself." Ini adalah 3 karakteristik utama terhadap dosa. Dan pornografi sudah pasti masuk dalam kategori nafsu daging dan nafsu mata. These are the 3 main characteristics of sin, and pornography definitely falls under the category of lust of the flesh and lust of the eyes. Jangan pernah berkompromi dengan tetap melihat hal yang tidak benar dan mengatakan, nggak apa-apa, aku bisa tahan. Aku pasti nggak akan tergoda. Aku pasti nggak akan kepikiran. Dari hal-hal kompromi itulah, kita selalu menganggap itu bukanlah hal yang besar. Dan saudara selalu kompromi, sudah bisa dipastikan saudara akan jatuh dalam dosa dan mati kekal. Don't ever compromise by seeing what is not right and still saying, "Oh, it's okay, I can withstand it. I definitely won't be tempted. I definitely won't be thinking about it." It is from these compromises we always consider it as not a big thing. And you always compromise. And because of those compromises, it is certain that you will fall into sin and die in eternal death. Orang-orang yang terbiasa dan tidak merasa perlu untuk menyesal dan bertobat dalam dosa pornografi akan masuk neraka. Jika saudara dengan serius mengakui bahwa saudara adalah pengikut Kristus, maka iman saudara akan dengan tulus untuk melawan nafsu. People who are used to and don't feel the need to regret and repent in the sin of pornography will go to hell. I repeat, will go to hell. So if you, brothers and sisters, are truly claiming that you are a follower of Christ, then your faith will be sincere to fight against lust. 1 Yohanes 3 ayat 6 versi AMPC mengatakan, tidak seorang pun yang tinggal di dalam Dia, yang hidup dan tetap bersekutu dengan dan dalam ketaatan kepadanya, kepada Tuhan, dengan sengaja, sadar, dan biasa melakukan praktek dosa. Tidak seorang pun yang biasanya berdosa pernah melihat atau mengenalnya, mengenali, merasakan, atau memahaminya, atau pernah mengalami pengalaman mengenalnya. 1 John 3 verse 6 says, "No one who abides in him, who lives and remains in communion with and in obedience to him, deliberately, knowingly, and habitually practices sin. No one who habitually sin has either seen or known him, recognized, perceived, or understood him, or has had any experiential acquaintance with him." Sangat jelas firman Tuhan berkata, siapapun yang sudah tinggal di dalam Tuhan tidak akan dengan sengaja melakukan dosa. It is very clear that the word of God says anyone who has lived in him will not intentionally sin. Karena pornografi adalah bentuk dari dosa perzinahan, dan orang yang berzina tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. And because pornography is a form of sin, of adultery, and people who commit adultery will never enter the kingdom of God. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci,
orang pemburit. Pemburit itu adalah orang yang mempraktekkan homoseksualitas, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. 1 Corinthians 6 verse 9 to 10 says, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God." Efesus 5 ayat 5 juga berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cabul, penzina. Kalau di versi Yunaninya itu ditulis dengan kata pornos, artinya orang cemar, orang nggak kudus, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan. Ephesians 5 verse 5 says, "For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater." The Greek version is written with the word pornos, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Jadi firman Tuhan itu sangat jelas. Orang yang terlibat dengan pornografi tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tidak akan masuk surga. Jadi jangan menganggap remeh dosa pornografi ini. So the word of God is very clear. People who are involved with pornography will not enter the kingdom of God, will not enter heaven. So do not look down or even disregard the sin of pornography. Kedua, apa sih bahayanya menonton pornografi? Orang yang melihat pornografi tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Secondly, what are the dangers of viewing pornography? People who view pornography do not glorify God with their bodies. 1 Korintus pasal 6 ayat 12-20 berkata, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Ini saya mau ulangi bagian sini ya. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dia ini adalah Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Corinthians 6 verse 12 to 20 says, "All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Food is meant for the stomach, and the stomach for food, and God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord." I would like to repeat, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God raised the Lord and will also raise
raise us up by his power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them become members of a prostitute? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For as it is written, the two will become one flesh. But he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Di konteks ini sebenarnya Paulus sudah menegur orang-orang Korintus yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi yang masih memiliki hubungan seks dengan pelacur, khususnya setelah pesta-pesta. Tapi di dalam bahasa Yunaninya, porno, Paulus sebenarnya juga mengimplikasikan bahwa mereka juga tidak boleh terlibat dalam pornografi. Artinya bukan hanya ketika melakukan seks, tetapi ketika memikirkannya, itu juga sudah tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. In this context, Paul was rebuking the Corinthians who claim to be Christians but still have sexual relations with prostitutes, especially after parties. But in its language in Greek, pornos, Paul also implies that they should not be involved in pornography either. This means not only when having sexual relations, but when merely thinking about it. It already does not glorify God with our bodies. Sudah sangat jelas di ayat 19 sampai 20 berkata bahwa tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Bait yang telah diberikan Tuhan lewat kematian anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Jadi ini alasan yang sangat jelas mengapa kita nggak boleh terjerumus dengan dosa pornografi. It is very clear in verses 19 to 20 says that our body is a temple of the Holy Spirit, the temple that has been given through the death of his only son on the cross. So this is a very clear reason as to why we should not fall into the sin of pornography. Contohnya aja ya, seperti ilustrasi yang pernah Pastor Jason kasih tentang kepemilikan seseorang. Kalian punya kamar sendiri atau ruangan sendiri yang saudara amat-amat hargai. Lalu ada orang yang dengan sengaja mengotori tempat saudara. Bagaimana perasaan saudara? Kesal? Sedih? Gak senang kan pastinya? Ya sama seperti tubuh saudara dan saya. Just an example, like the illustration that Pastor Jason once gave about someone's ownership. For example, that you have your own room that you value very much, and someone comes and dirties that place. How do you feel? Annoyed? Sad? Surely unhappy. It is the same as our body. Tubuh saudara ini milik Tuhan, bukan milik saudara. Tapi ketika saudara malah dengan suka hati mengotori tubuh saudara dengan dosa saudara, mengotori tempat yang kudus ini, bagaimana perasaan Tuhan? Jadi kita yang sudah tahu hari ini bahwa tubuh saudara ini milik Tuhan dan tubuh ini kudus. Janganlah kotori. Jaga tubuh kita tetap kudus. This body of yours belong to God, not to you. But when you gladly defile your body with your sins, polluting this holy place, how would God feel? So for those of us who know today that our body belongs to God and it is holy, don't dirty it. Keep it pure, keep your body holy. Jadi intinya, muliakan Tuhan dengan tubuh kita dengan tidak jatuh dalam dosa percabulan atau dosa pornografi. So in essence, glorify God with our bodies by not falling into the sin of sexual immorality or the sin of pornography. Ketiga, menonton pornografi sebenarnya bisa menghancurkan hubungan saudara dengan pasangan dan orang sekitar. Thirdly, watching pornography can actually destroy your relationship with your partner and those around you. Ada yang mungkin berpikir, nggak apa-apa nonton pornografi, kan saya sudah menikah. Toh saya nonton bareng dengan pasangan saya.
Apakah benar itu nggak apa-apa? Tentu saja tidak, saudara. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, pornografi itu dosa. Firman Tuhan sudah dengan sangat jelas mengatakan bahwa pornografi itu dosa. Jadi, dosa pornografi ini tidak berlaku kepada saudara yang single, tapi kepada semua orang, semua usia, semua status, mau single ataupun menikah, pornografi itu tetap dosa. Some might think, it's okay to watch pornography. I'm already married. After all, I watch it together with my partner. Is it true that it's okay? Of course not. Because as I have explained earlier, pornography is a sin. The Bible has been very clear, the Word of God has been very clear in mentioning and explaining that pornography is a sin. So the sin of pornography does not apply only to the single people, but to everyone, all ages, all statuses, whether you are single or married, pornography is still a sin. Setiap kali saya menghadiri pemberkatan nikah teman saya, pasti setiap pasangan akan mengatakan janji suci, ya kan? Yang paling saya ingat pasti mereka akan mengatakan pada waktu sehat maupun sakit untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Mengasihi, menghargai pasangan, bukan hanya dengan hal-hal yang kelihatan saja, tapi mengasihi dan menghargai pasangan yang tulus juga lewat pikiran, perasaan, dan tindakan yang nyata. Kalau hati aja udah nggak sayang dan setia, ya pikirkan. Pikiran pasti udah mikir yang aneh-aneh, tindakan juga tidak akan benar. Every time I attend my friend's wedding blessing, surely every couple will say a sacred promise, right? What I remember most is that they would say, in sickness and in health, to love and to cherish until death do us part according to God's holy law. And this is my faithful pledge of allegiance, loving and cherishing a partner, not only with visible things, but loving and cherishing a partner sincerely also through thoughts, feelings, and actions that are evident. If the heart is already not loving and loyal, then your mind will surely think of strange things, and your actions will not be right either. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 8 berkata, karena inilah kehendak Tuhan bahwa kamu hendaknya dikuduskan, dipisahkan dan diasingkan untuk kehidupan yang murni dan suci, agar kamu hendaknya menjauhkan diri dan menjauh dari semua kejahatan seksual, agar kamu masing-masing mengetahui bagaimana memiliki, mengendalikan, mengelola tubuhnya sendiri dalam pengudusan, kemurnian, dipisahkan dari hal-hal yang najis dan kehormatan, bukan untuk digunakan dalam nafsu seperti orang kafir yang tidak mengetahui tentang Tuhan yang benar dan tidak memiliki pengetahuan tentang kehendaknya, bahwa tidak ada orang yang melanggar dan melampaui batas saudaranya dan menipu dia dalam hal ini atau menipu saudaranya dalam bisnis. Karena Tuhan adalah pembalas dalam semua hal ini, seperti yang telah kami peringatkan dengan sungguh-sungguh dan memberitahu kamu dengan jelas, karena Tuhan tidak memanggil kita untuk kenajisan. Saya ulangi di ayat 7 ini, karena Tuhan tidak memanggil kita untuk kenajisan, tetapi untuk pengudusan, untuk mendedikasikan diri kita pada kemurnian yang paling menyeluruh. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan, mengesampingkan, dan menolak ini, tidak mengabaikan manusia, tetapi Tuhan yang sangat roh yang Dia berikan kepada Anda adalah suci, murni. 1 Thessalonians 4 verse 3-8 says, "For this is the will of God, that you should be consecrated, separated and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice, that each one of you should know how to possess, control, manage his own body in consecration,
purity separated from things profane, and honor not to be used in the passion of lust like the heathen, who are ignorant of the true God and have no knowledge of his will, that no man transgresses and overreach his brother and defraud him in this matter, or defraud his brother in his business. For the Lord is an avenger in all these things. As we have already warned you solemnly and told you plainly, for God has not called us to impurity, but to consecration. I repeat, for God has not called us to impurity, but to consecration, to dedicate ourselves to the most thorough purity. Therefore, whoever disregards, sets aside, and rejects this, disregards not man, but God, whose very spirit, whom he gives to you, is holy, chaste, pure. Jangan ngaku sayang dengan pasangan, suami, maupun istri saudara, tapi diam-diam masih nonton pornografi. Jangan bilang sayang sama Tuhan kalau masih nonton pornografi sama-sama. Jangan menipu pasangan atau calon pasangan saudara. Itu nggak tulus, saudara-saudariku. Jangan sampai saudara-saudari kecanduan pornografi, saudara cari orang lain di luar hanya untuk memuaskan nafsu saudara. Saudara bisa menghancurkan pasangan saudara, anak saudara, dan orang-orang sekitar. Do not admit that you love your partner, husband, or wife, but secretly still watch pornography. Don't say you love God if you still watch pornography together. Don't cheat on your spouse or potential partner. That is not sincere, brothers and sisters. Do not get addicted to pornography, looking for other people outside just to satisfy your lust. You can destroy your spouse, your children, and the people around you. Saya baru baca berita minggu lalu, tanggal 16 November, tentang bagaimana 4 orang ya bersekongkol untuk memperkosa istri teman masing-masing. Dan bahkan istrinya itu dikasih narkoba sebelum diperkosa. Ini terjadi ketika mereka 4 orang ini ya berdiskusi secara online tentang fantasi untuk melakukan seks dengan istri teman masing-masing. 3 dari 4 orang itu sudah menikah dan 2 di antara mereka sudah punya anak. Bisa dibayangkan, ini gila banget saudara. Saya sudah sangat yakin orang seperti ini adalah orang yang kecanduan dengan pornografi. Inilah hasilnya, rela ngelakuin apa aja demi memuaskan nafsu. I recently read the news last week on 16th of November about how 4 people conspired to have sex, or in the sense rape, with each other's friends' wives. And their wives were even drugged before being raped. This happened when they were discussing online about fantasies of having sex with each other's wives. 3 out of 4 of those people are married, and 2 of them already have children. Can you imagine? This is really crazy, brothers and sisters. I'm very sure people like these are those who are addicted to pornography. These are the results. They're willing to do anything to satisfy their lust. Bukan hanya di negara lain. Kita yang ada di Indonesia aja sering mendengar bagaimana ayah yang memperkosa anak, memperkosa adik sendiri, dan sebagainya. Bukankah ini juga akibat dari kecanduan pornografi? Lihat cewek-cewek yang masih muda, pikirannya udah kotor. Lihat istri sendiri udah nggak semudah dulu, ngelampiasinnya malah lewat anak atau cewek lain. Bagi para istri dan para cewek-cewek, ketika suami sibuk dengan bekerja dan merasa nggak ada yang menemani, langsung cari berondong. Not only in other countries, but we in Indonesia also often hear about fathers raping their children, raping their own siblings, and so on. Isn't this also a result of addiction to pornography? Seeing girls who are still young, their minds already think of dirty things. Seeing that their own wife is not as young as she used to be, and venting their lusts on their children or other girls. For wives and girls, when their husbands are busy with work and feel that there is no one to accompany them, they immediately look for younger men. Ini adalah bahaya dari
kecanduan pornografi. These are the dangers of addiction to pornography. Roma pasal 6 ayat 19 terjemahan dari NLT berkata, karena kelemahan sifat manusia kamu, saya menggunakan ilustrasi perbudakan untuk membantu kamu memahami semua ini. Sebelumnya, kamu membiarkan diri kamu menjadi budak kenajisan atau kecemaran dan pelanggaran hukum yang semakin membawa kamu ke dalam dosa. Sekarang kamu harus menyerahkan dirimu untuk menjadi budak kehidupan yang benar sehingga kamu menjadi kudus. Romans 6 verse 19 says, because of the weakness of your human nature, I am using the illustration of slavery to help you understand all this. Previously, you led yourselves to be slaves to impurity and lawlessness, which led ever deeper into sin. Now you must give yourselves to be slaves to righteous living so that you will become holy. Melihat pornografi bisa merupakan satu langkah di mana kita akan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Ketika melihat pornografi, otak kita akan secara otomatis ingin melihat dan mencari yang lebih memuaskan. Lama-lama itu gambar atau kegiatan seks itu akan terngiang-ngiang terus di dalam kepala dan hati mulai resah karena ada keinginan untuk mencari sesuatu yang bisa memuaskan apa yang ada di kepala. Viewing pornography can be one of the steps which leads to the fall of deeper into sin. When viewing pornography, our brains will automatically desire to see and search for more and more things that can gratify our lust. After a while, those images or activities of sex will keep ringing in the head, and the heart will start to get restless because there is a desire to find something that can satisfy what is in the head. Pornografi merupakan dosa yang benar-benar bisa membuat setiap yang menonton itu kecanduan. Itu adalah natur dari pornografi. Pornografi itu seperti narkoba yang menarik seseorang untuk semakin kecanduan akan seks dan lebih dalam ke hal-hal yang gak senonoh. Pornography is a sin that can really make anyone who watches it addicted. That is the nature of pornography. Pornography is like a drug that attracts a person to be more addicted to sex and deeper into indecent things. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23 berkata, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Mark 7 verse 20 to 23 says, and he said, what comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person. Dan Amsal pasal 23 ayat 7a berkata, saya akan terjemahkan dari versi AMPC karena ini versi yang paling mendekati dengan bahasa aslinya. Bunyinya seperti begini, karena sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. And Proverbs 23 verse 7a says, for as he thinks in his heart, so is he. Makanya 2 Korintus pasal 10 ayat 5 juga berkata, sejauh kita menyangkal argumen dan teori dan penalaran dan setiap hal yang sombong dan tinggi yang menentang pengetahuan yang benar tentang Tuhan, dan kami menawan setiap pikiran dan tujuan ke dalam ketaatan Kristus Mesias yang diurapi. Therefore 2 Corinthians 10 verse 5 says, inasmuch as we refute arguments and theories and reasonings, and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away, captive into the obedience of Christ, the Messiah, the Anointed One.
Kita mungkin punya banyak sekali alasan untuk membenarkan diri dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi kita yang serius, ya, kalau hati kita serius, bilang kita adalah pengikut Kristus, maka pikiran kita hanya akan fokus dengan firman-Nya dan fokus untuk mentaati apa yang firman Tuhan katakan. We may have so many reasons to justify ourselves with the aim of satisfying our lusts. But if we are serious about saying we are followers of Christ, then our minds will only focus on His word and focus on obeying what His word says. Jika dunia berkata kalau orang menikah boleh nonton pornografi, maka firman Tuhan berkata tidak, itu tetap dosa. If the world says that married people are allowed to watch pornography, then God's word says no, it is still a sin. Ada satu contoh di Alkitab yang sangat jelas dalam menyatakan bahwa dosa pornografi ini sangatlah berbahaya. There is one example in the Bible that is very clear in stating that the sin of pornography is very dangerous. Di 2 Samuel 11 kita tahu ceritanya bagaimana Raja Daud melihat seorang wanita bernama Batseba sedang mandi. Waktu itu kan kerajaan mereka sedang melakukan perang. Dan sebagai seorang raja, seharusnya Raja Daud ikut pergi melakukan perang. Dia malah nggak pergi perang, tapi malah beristirahat di rumah. Akhirnya waktu dia ke atap, ya buat jalan-jalan sore, dia lihat Batseba sedang mandi. In 2 Samuel 11, we know the story of how King David saw a woman named Bathsheba bathing. At the time, their kingdom was at war, and as a king, King David should have gone to war. He didn't even go to war, but instead rested at home. Eventually, when he went up to the roof for an evening walk, he saw Bathsheba taking a bath. Tapi pertanyaannya, apakah Raja Daud hanya melihat Batseba mandi sekali, langsung tidur bersama? Secara logika, saya yakin tidak. Pasti Raja Daud melihatnya sekali, terus kepikiran berkali-kali. Dari yang nggak sengaja lihat menjadi sengaja lihat. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dosa di mana ia tidur dengan istri Uria. Si Batseba ini salah satu pengawalnya Daud, dan bahkan Daud membunuh Uria demi menutupi kesalahan yang ia dan Batseba lakukan. But the question is, did King David only see Bathsheba bathing once and immediately slept together? Logically, I'm sure not. King David must have seen it once, thought about it many times, and from being accidentally seen to being deliberately seen, and finally falling into sin. The sin in which he slept with Uriah's wife, one of the bodyguards, and he even killed Uriah to cover up the mistakes he and Bathsheba made. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, zaman dulu itu nggak ada loh yang namanya internet. Tapi Daud sudah jatuh ke dalam dosa pornografi. Kenapa bisa? Karena itu semua dimulai dengan berpikir. Dimulai dengan pikiran dan perasaan untuk memuaskan apa yang dipikirkan. Fantasi yang selalu ada di pikirannya. Awalnya mungkin Raja Daud memang nggak sengaja melihat, tapi setelah Raja Daud nggak sengaja lihat, sebenarnya dia bisa memilih untuk tidak memikirkannya lagi. Sebenarnya Raja Daud bisa memilih untuk mematikan keinginan dagingnya. My dear brothers and sisters in Christ, in the past, there was no such thing as the internet, but David had fallen into the sin of pornography. How can this be? Because it all starts with thinking and the desire to satisfy what is in the mind, the fantasy that was always in his mind. At first, maybe King David didn't see it on purpose, but after King David accidentally saw it, he could have chosen not to think about it anymore, right? In truth, King David could have chosen to kill his flesh, right? Apa akibatnya? Waktu Raja Daud memilih untuk memuaskan nafsunya, ia harus menerima konsekuensi dari Tuhan bahwa anak yang Batseba kandung harus mati. What were the consequences? The consequences when David chose to satisfy his lust? He had to accept the consequence from God that the child Bathsheba had in her womb had to die. Kalau saudara masih mikir pornografi itu nggak berbahaya, saya kasih satu contoh lagi di Alkitab.
If you still think pornography is not dangerous, I will give you one more example in the Bible. Di Samuel 2 ayat 13 sampai Samuel 13 ayat 2 berkata, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu ya, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Di versi bahasa Inggrisnya itu sebenarnya bilang bahwa Amnon itu sangat terobsesi dengan Tamar. Bukan hanya tergoda, tapi sangat terobsesi. Artinya ada rasa ingin memiliki yang sangat kuat. 2 Samuel 13 verse 2 says, Amnon became so obsessed with Tamar that he became ill. She was a virgin, and Amnon thought he could never have her. Kalau terobsesi, ya artinya Amnon itu berpikir tentang Tamar setiap hari dan setiap saat. Orang yang terobsesi itu pasti akan memikirkan segala cara untuk memilikinya. Maka dari itu, Amnon sudah pasti menciptakan fantasi-fantasi yang ada di pikirannya dan mengizinkan fantasi yang ada di pikirannya untuk mengontrol dia sehingga membuat Amnon jatuh dalam dosa perzinahan, percabulan. Ia pura-pura sakit dan memanggil Tamar untuk merawatnya, tapi malah akhirnya ia memperkosa Tamar. To be obsessed means Amnon is thinking about Tamar every day and every moment. An obsessed person will definitely think of every single way to obtain it. Therefore, Amnon has surely created fantasies in his mind and allowed those fantasies to control him, so that Amnon fell into the sin of adultery, fornication. He pretended to be sick and called Tamar to take care of him, but instead he ended up raping Tamar. Masalah utamanya cuma satu. Ketika pornografi menjadi berhala di hidup saudara, maka saudara akan dengan sukarela mengizinkan pornografi untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan juga tindakan. The main problem is only one. When pornography becomes an idol in your life, then you, brothers and sisters, will voluntarily allow pornography to control your thoughts, your feelings, and your actions. Mungkin saudara akan berpikir ya, ayo nggak mungkin lah saya melakukan hal yang senonoh itu, ya, apalagi terhadap saudara saya sendiri. Mungkin akan ada yang berpikir seperti itu. Dan saya juga yakin Amnon juga bisa aja berpikir seperti itu sebelum ia memperkosa Tamar. Maybe you will think, ayo, there's no way I would do this indecent thing, especially to my own relative. Maybe there are some who will think like that, and I'm also sure Amnon could have thought that way as well before he raped Tamar. Ketika pornografi sudah menjadi berhala, sudah menjadi Tuhan di dalam hidup saudara, saudara akan berpikir tentang hal-hal itu setiap kali baru bangun. Mungkin pas lagi kerja, daydream tentang itu, masturbate. Makin jauh, akhirnya keluarin uang untuk beli video. Video nggak cukup, akhirnya kepikiran untuk bayar orang, untuk memuaskan nafsu. Bukan hanya kepikiran, akhirnya benar-benar memutuskan untuk memenuhi fantasi yang ada di dalam pikiran saudara. When pornography has become an idol, it has become a god in your life. You will surely think about these things every time you wake up. Maybe right at work, maybe you daydream about it, masturbate, you go further away, you end up spending money to buy videos until those videos are not enough, and you would go as far as think about paying people to satisfy your lust, not just in thought, until finally deciding to fulfill those fantasies that is in your mind. Pertanyaan saya sekarang, siapa Tuhan saudara yang sesungguhnya di hati saudara? Pornkah Allah Tuhan sang pencipta kita? My question now is, who is your true God in your heart? Is it porn? Or is it God, your creator? Waktu saya berumur 13 tahun, itulah kali pertama saya jatuh ke dalam dosa pornografi. When I was 13 years old, that was the first time I fell into the sin of pornography. Saya menonton sebuah film dan ada adegan di mana cewek itu telanjang. I watched a movie and there was a scene where the girl was naked. Awalnya saya jijik, karena saya cewek, terus lihat cewek lain telanjang. Kayaknya aneh.
Tapi pikiran saya justru memikirkan sosok cewek yang telanjang itu. At first, I was disgusted because I was a girl, and when I saw other girls naked, it seemed strange. However, my mind was thinking about the figure of that naked girl. Karena terus memikirkan itu, saya malah mau lihat terus. Saya malah mau cari terus. Because I keep thinking about it, I end up with a desire to keep looking. I even want to search for it. Saya masih ingat waktu itu awalnya hanya melihat adegan cewek telanjang. Saya makin jauh carinya, akhirnya lihatnya adegan seks. Dan lama-kelamaan saya penasaran, gimana sih rasanya melakukan seks? Tapi saya sadar betul saya nggak bisa melakukan seks sebelum nikah. Jadi saya bisanya nonton terus, kepikiran terus. I still remember at first when I only saw scenes of the naked girl. I went as far as to look further to see sex scenes, and over time I was curious about how it feels to have sex. But I was well aware that I could not have sex before marriage, so I can only watch it. Keep only thinking about it. Waktu kepikiran ya, dan nonton rasanya seperti ada yang terpuaskan. Ya, saya senang, tapi untuk sesaat. Lama-kelamaan saya sadar kalau saya hanya merasa puas untuk sesaat, masih ada yang kosong. Setelah nonton, merasa puas sesaat, habis itu saya malah nggak ada damai. Ada yang aneh dengan hati saya. When it's in my mind and I watch it, it feels something is satisfied. Yes, I was happy, but for a moment. But over time, I realized that I only feel satisfied for a moment, and it feels empty. After watching, I feel satisfied for a moment, and after that, I don't have peace. There is something strange about my heart. Nah, saya sadar betul kalau saya sudah harus stop. Kenapa? Karena saya nggak mendapatkan kepuasan yang penuh. Saya nggak berasa bahagia dalam jangka yang panjang. Jadi saya memutuskan untuk stop. And I understand that I must stop. Why? Because I don't feel completely satisfied. I don't feel happy in the long term. So I decided to stop. Apakah mudah untuk melepaskan kecanduan untuk menonton pornografi ini? Tentu saja tidak. Waktu itu ada beberapa kali saya jatuh bangun. Tapi bukan berarti saya nggak bisa lepas dari dosa ini. Ketika saya memutuskan untuk benar-benar serius memilih untuk stop, saya sadar Tuhan memberikan saya kekuatan untuk melawan dosa ini. Is it easy to let go of this addiction to watching pornography? Of course not. Back then, there were several times I fell and got up, but that does not mean I cannot escape the sin. When I decided to seriously choose to stop, I realized God gave me the strength to fight the sin. Setiap saat ketika pikiran saya sudah memikirkan hal-hal itu, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong ambil pikiran ini, cabut pikiran-pikiran ini. Dan Tuhan selalu mengingatkan saya terus-menerus lewat Roma 12 ayat 1-2, Yakobus 1 ayat 14-5, Matius 16 ayat 24. Every time when my mind starts to think about those things, I say to God, God, please take these thoughts away, remove these thoughts. And God always remind me continuously through Romans 12 verse 1-2, James 1 verse 14-15, and Matthew 16 verse 24. Roma 12 ayat 1-2 berkata, oleh karena itu saya memohon kepada kamu saudara-saudara dan mohon kepada kamu mengingat semua belas kasihan Tuhan untuk membuat dedikasi yang tegas dari tubuh kamu, mempersembahkan semua anggota tubuh kamu sebagai persembahan yang hidup, suci, berbakti, dikuduskan, dan menyenangkan Tuhan, yang merupakan pelayanan dan ibadah spiritual kamu yang masuk akal, rasional, cerdas. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, zaman ini, dibentuk dan disesuaikan dengan kebiasaan luarnya yang dangkal, tetapi ditransformasikanlah, diubah oleh seluruh pembaruan pikiran kamu oleh ideal yang baru dan sikap yang baru, sehingga kamu dapat membuktikan untuk dirimu sendiri apa kehendak Tuhan yang baik dan dapat diterima dan sempurna, bahkan hal yang baik dan dapat diterima dan sempurna dalam pandangannya Tuhan untukmu. Romans 12 verse 1-2 says, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God,
to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Dan Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, tetapi setiap orang dicobai ketika dia ditarik, dibujuk, dan dipancing oleh keinginan jahatnya sendiri, nafsu, gairah. Kemudian keinginan jahat ketika telah dikandung melahirkan dosa, dan dosa ketika sudah dewasa melahirkan kematian. And James 1 verse 14 to 15 says, but every person is tempted when he is drawn away, enticed and baited by his own evil desire, lust, passions. Then the evil desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it's fully mature, brings forth death. Matius pasal 16 ayat 24 juga berkata, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang ingin menjadi muridku, biarkan dia menyangkal dirinya, mengabaikan, menghilangkan pandangan, dan melupakan dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, dan memikul salibnya, dan mengikut aku, berpegang teguh padaku, menyesuaikan diri sepenuhnya dengan teladanku, dalam hidup dan jika perlu dalam kematian juga. Matthew 16 verse 24 says, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself and his own interest, and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living and if need be in dying also. Tuhan mengingatkan saya, kalau saya benar-benar adalah ciptaan baru, benar-benar murid Tuhan, maka saya harus memiliki pemikiran yang baru. Pemikiran yang dengan setia memilih untuk menyenangkan Tuhan. Karena kalau saya memiliki pemikiran yang baru, perasaan dan tindakan saya juga akan terlihat. Saya akan dengan serius menjaga tubuh ini untuk menyenangkan Tuhan. God reminded me, if I am truly a new creation, truly a disciple of God, then I must have a renewed mind, which is a thinking that faithfully chooses to please God. Because if I have a renewed mind, my feelings and actions will also be evident. I will seriously take care of this body to please God. Tuhan ingatkan saya juga kalau saya tahu keinginan saya itu dosa dan saya masih melakukannya, sudah jelas saya akan mati kekal. God also reminded me that if I know my desire is a sin and I still do it, it is clear that I will receive eternal death. Intinya sebenarnya cuma satu yang Tuhan katakan kepada saya, tobat. Kalau saya benaran ngaku sebagai murid Kristus, mendingan saya tobat, nyangkal diri, matiin keinginan daging, ubah cara pikir saya, pikirkan hal-hal yang menyenangkan Tuhan saja, dan jaga kekudusan lewat tubuh ini. Kalau enggak, saya pasti mati kekal. The point is only one thing that God said to me: repent. If I really claim to be a disciple of Christ, I better repent, deny myself, and deaden the desires of my flesh. Change my way of thinking, think only about things that please God, and maintain holiness through this body. Otherwise, I will surely receive eternal death. Dan saya juga yakin Tuhan akan berbicara hal yang sama kepada saudara-saudari yang masih terjebak dalam dosa pornografi. Tobat. Stop nonton pornografi. And I also believe that God will speak the same things to those of you, brothers and sisters, who are still trapped in the sin of pornography. Repent, stop watching pornography. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat firman Tuhan sama-sama. Kalau menonton pornografi tidak akan bisa membuat kita masuk dalam kerajaan Tuhan. Pornografi sudah tidak menghargai tubuh ini sebagai baiknya Tuhan, dan pornografi sudah pasti menghancurkan hubungan saudara dengan pasangan dan orang sekitar.
My beloved brothers and sisters in Christ, we have seen the word of God together. If we watch pornography, we cannot enter the kingdom of God. Pornography does not respect this body as God's temple, and pornography can surely destroy the relationship with our partner and the people around you. Pornografi itu kejam dan berbahaya, saudara. Pornography is cruel and dangerous, brothers and sisters. Jika malam ini saudara sudah tahu betapa najisnya pornografi di hadapan Tuhan, jika saudara tahu bahwa pornografi ini tidak menyenangkan Tuhan, maukah saudara membuat keputusan yang tegas untuk berhenti dari dosa pornografi ini? If tonight you have known how unclean pornography is before God, if you know that pornography is not pleasing to God, would you make a firm decision to stop the sin of pornography? Jika malam ini saudara sudah mendengar dan mengerti akan kebenaran dan mengaku sebagai muridnya Tuhan, maukah saudara dengan tegas melakukan, menjadi pelaku apa yang firman Tuhan katakan, memutuskan untuk bertobat dan berhenti dari dosa ini? If tonight you have heard and understood the truth and claim to be disciples of God, will you firmly do and be doers of the word and do what the word of God says, deciding to repent and stop the sin of pornography? Biarlah Roh Kudus sendiri yang menginsyafkan saudara malam ini. Let the Holy Spirit himself convict you tonight. Ini adalah sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. This is my sharing tonight. Thank you and God bless you.